Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir les déformations tectoniques. Introduction. Les roches peuvent subir deux types de déformations. Nous avons les déformations cassantes, les failles, et les déformations souples, les plis. تخضع الصخور لنوعين من التشوهات. أولاً التشوهات الانكسارية وهي الفوالق، وثانياً التشوهات المرنة وهي الطيات. Il faut savoir que les facteurs qui déterminent la nature des déformations tectoniques sont la température, la roche est solide, cassante, ou la roche est ductile, déformée sans cassure. Et aussi nous avons la force tectonique, la pression. Elle peut être compressive ou extensive. العوامل التي تتحكم في طبيعة التشوهات التكتونية هي الحرارة، حيث نجد الصخور الصلبة والتي تتعرض للكسر، بينما نجد الصخور اللينة والتي تتعرض للتشوه دون كسرها. ولدينا أيضا القوة التكتونية والتي يمكن أن تكون انضغاطية أو تمددية. On va commencer avec grand 1, les déformations cassantes, les failles. Définition. Une faille est une cassure avec un déplacement des blocs rocheux affectés. التشوهات الانكسارية الفوالق. الفالق هو كسر في الصخور يتميز بالتنقل النسبي للكتلتين الناتجتين عن الكسر. 2. Les différents éléments constitutifs d'une faille. La faille est constituée d'un compartiment soulevé, d'un compartiment abaissé, d'un plan de faille et d'un miroir. يتكون الفالق من كتلة مرفوعة، كتلة مخفوضة، سطح الفالق ومرآة الفالق. Le rejet de la faille est l'ampleur du déplacement relatif d'un compartiment par rapport à l'autre le long du plan de faille. Nous avons A, le rejet vertical, et B, le rejet horizontal. طرح الفالق هو المسافة التي تدل على مدى التحرك النسبي لكتلتي الفالق. لدينا طرح الفالق العمودي وطرح الفالق الأفقي. 3. Les principaux types de failles. On distingue 3 types de failles. La faille normale, la faille inverse et la faille décrochante. نجد 3 أنواع من الفوالق. الفالق العادي، الفالق المعكوس، والانقلاع. On va commencer avec la faille normale. Elle résulte de mouvements d'extension, de divergence. Il y a écartement des deux compartiments et il y a abaissement du bloc supérieur par rapport au bloc inférieur. ينتج الفالق العادي عن الحركات التمددية على مستوى مناطق الاتساع، حيث نلاحظ تباعد الكتلتين الناتجتين عن الكسر. La faille inverse résulte des mouvements de compression, de convergence. Il y a rapprochement des deux compartiments et soulèvement du compartiment supérieur par rapport au compartiment inférieur. ينتج الفالق المعكوس عن الحركات الانضغاطية على مستوى مناطق التقارب. يحدث تقارب الكتلتين ناتجتين عن الكسر. La faille décrochante. Il y a déplacement des blocs uniquement dans le sens horizontal. الانقلاع يحدث تنقل الكتلتين في اتجاه أفقي فقط. 2. Les déformations souples. Les plis. Définition. Un pli est une déformation souple résultant de la flexion ou la torsion des roches, formée d'une suite de synclinaux et d'anticlinaux. الطيات. الطية تشوه مرن ينتج عن طي الصخور، وهي تتكون من تتابع لطيات مقعرة وطيات محدبة. Un anticlinal est un pli convexe dont le centre, la couche la plus basse, est occupé par les couches géologiques les plus anciennes. الطية المحدبة هي الطية التي يتكون مركزها من الطبقات الجيولوجية الأقدم. Un synclinal est un pli concave
dont le centre est occupé par les couches géologiques les plus récentes. La couche la plus ancienne se trouve à l'extérieur du pli. الطية المقعرة هي طية يتكون مركزها من الطبقات الصخرية الأحدث. 2. Les différents éléments constitutifs d'un pli. Un pli possède généralement une charnière. C'est la région de courbure maximale. On parle de charnière anticlinale et de charnière synclinale. تتكون الطية في العموم من مفصلة الطية، وهي المنطقة التي تربط النقط ذات التقوس الأقصى. نتحدث عن مفصلة الطية المحدبة ومفصلة الطية المقعرة. Surface axiale, c'est le plan qui passe par la charnière. L'axe du pli, c'est la ligne qui passe par la charnière. المساحة المحورية هي المساحة التي تمر عبر مفصلة الطية. محور الطية هو الخط الذي يمر عبر مفصلة الطية. Le cœur ou creux d'un pli, représenté par les couches les plus internes du pli. قلب الطية وهو مجموع الطبقات التي توجد وسط الطية. Les flancs, parties du pli de part et d'autre de la charnière. جانبا الطية وهي أجزاء الطية التي توجد من جهتي المفصلة. 3. Les principaux types de plis. Nous avons plusieurs types de plis. Le pli droit, pli en genou, pli déjeté, pli couché et pli déversé. نجد عدة أنواع من الطيات. الطية المستقيمة، الطية الركبية، الطية المنحرفة، الطية الراقدة. On va voir les caractéristiques de quelques plis. Nous avons le pli droit. Les deux flancs sont symétriques. La surface ou le plan axial est vertical. بالنسبة للطية المستقيمة، جانبا الطية متماثلان والمساحة المحورية عمودية. Le pli en genou, un des flancs a un pendage inférieur à 90 degrés et l'autre flanc est vertical. La surface axiale est oblique. بالنسبة للطية الركبية، أحد جانبيها درجة ميلانه أقل من 90 درجة، بينما الجانب الآخر عمودي. المساحة المحورية مائلة. Pour le pli couché, la surface axiale est presque horizontale. Nous avons un flanc qui est normal, l'autre qui est inverse. الطية الراقدة، المساحة المحورية تقريبا أفقية، أحد الجانبين عادي والآخر معكوس. Nous avons ici un petit schéma récapitulatif. Il y a deux types de forces tectoniques. Les forces compressives trouvées au niveau des zones de subduction et de collision et les forces extensives trouvées au niveau des dorsales océaniques. Les forces compressives peuvent donner des plis et des failles inverses. Par contre, les forces extensives donnent des failles normales. لدينا نوعان من القوى التكتونية، القوى الانضغاطية والقوى التمددية. توجد القوى الانضغاطية على مستوى مناطق الطمر ومناطق الاصطدام. تؤدي هذه القوى إلى تشكل الطيات والفوالق المعكوسة، بينما نجد القوى التمددية على مستوى الذروات المحيطية حيث نلاحظ تشكل فوالق عادية. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo.